حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے. فلیقرأ امر دا سی، تو لہذا نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ابو ہریرہ اوے او پتر ادھر میرے لے وہ نماز ہی خداجن خداجن خداجن، وہ نماز ناقص ہے جدے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھی جاندی. خداج عربی دے اندر اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو کیا جاندا ہے. جس طرح 3 مہینے دا بچہ کسے کام دا نہیں، اس طرح وہ نماز بھی کسے کام دی نہیں جدے اندر فاتحہ نہ پڑھی جائے. فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں. وہ نماز فرضاں دیئے، نفلاں دیئے، جمعے دیئے، عید دیئے، جنازے دیئے. اور ایک حدیث منو اور یاد آئی، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، جو آقا کے پڑھ رہے نے پیچھے سے صحابہ بھی نال پڑھی جا رہے. آپ نے سلام پھر ابھی کی پڑھ دے اللہ رسول جو تسی پڑھ دے ہو میں ہی پڑھی جانے. آپ تے قرات بوجھل ہو گئی نا. فرمایا اج تو بعد تساں سوائے فاتحہ تو میرے پیچھے ہور کچھ نہیں پڑھنا. اور پھر اللہ نے اس نماز نو تقسیم کر دیتا ہے اپنے اور اپنے بندے دے درمیان چ. بندہ آندا ہے الحمدللہ رب العالمین، اتو آواز آؤندی ہے حامدانی عبدی، بندے نے میری حمد بیان کی تھی. آئدہ عنوان کی ہے حمد و نعت، بندے نے میری حمد بیان کی تھی. الرحمن الرحیم، اللہ نے اسنا علی عبدی، بندے نے میری ثنا بیان کی تھی. مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی تھی. ہن اگے کی اللہ بندہ آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ نے ہن تو جو منو کہنا سی کہہ لیا ہے، میری اوصاف، تعریف، حمد، ثنا، بزرگی تو بیان کیتی ہے. ہن اگے تو مانگتے میں تینوں عطا کری جاواں. پھر بندہ کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو لہذا یہ فاتحہ ہی نماز ہے. انہوں سورۃ الصلاۃ اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ پورا قرآن ہے نا، اگر پورا قرآن تسی نماز سے پڑھ لو تو فاتحہ نہیں پڑھو گے تھوڑی نماز نہیں ہوئے گی. پورے قرآن دے 30 پارے جڑے نے نا یہ تو نماز سے پڑھ چھڑ تے فاتحہ تو نہیں پڑھی، پورا قرآن پڑھنا بھی تیری نماز نہیں ہونی. کیونکہ میرے محبوب دی زبان نبوت نے فرمایا جڑا نماز سے فاتحہ نہیں پڑھتا وہ دی کوئی نماز نہیں. تو بہرحال ایک علیحدہ ٹاپک ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ جڑا کلمہ ہے نا انہوں راس الشکر کیا جاتا ہے. اس شکر دا کلمہ ہے الحمدللہ راس الشکر. جدوں بھی بندے نو کوئی نعمت ملتی ہے تو بندہ کی کہنا چاہیے الحمدللہ. تو رب دا شکر ادا کر رہے. اگر نعمت چھن جائے تو پھر بھی کہنا ہے الحمدللہ. تفسیر کبیر چی امام رازی رحمہ اللہ فرماندے نے الحمدللہ ثمانیۃ احرف، الحمدللہ 8 حروف نے. وَأَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ، جنت دے بوئے بھی 8 نے. فَمَنْ قَالَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ عَنْ صَفَاءِ قَلْبِهِ اسْتَحَقَّ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ. جیڑا بندہ نعمت دے وہ پتر بیٹھو یار کی کر دے ہو بیٹھو نہ اٹھو بار بار بیٹھ جاؤ. جیڑا بندہ بار بار نعمت ملتی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اس بندے نو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دے دے. یعنی بندہ کی آندا ہے الحمدللہ
الحمدللہ ماشاءاللہ واہ جی واہ ہون مزہ آئے گا نا شیخ استاد العلماء شیخ ابو سفیان سلفی حفیظہ اللہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ ٹوپی آج بڑی بڑی پائی علماء اکرام تشریف لے آئے جی موسٹ ویلکم تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا قبول فرمائے تو میں بات کر رہا ہوں کہ جیڑا بندہ الحمدللہ کہندا ہے امام راضی کہندے نے اللہ اس بندے نو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دیندے نے الحمدللہ راس شکر ہے شکر دا سر ایک اور حدیث سنیے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 کلمے پورے قرآن دا نچوڑ نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ تے اللہ اکبر یہ 4 کلمے پورے قرآن دا نچوڑ نے سبحان اللہ اللہ دی پاکی بیان کرنا الحمدللہ اللہ دی حمد بیان کرنا لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ بھی بڑا اونچا کلمہ ہے اگر انہیں 4 کلمیاں دی میں تعریف کرانا تو پھر ٹائم ایتھے ہی مک جائے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ جنت دی چابی ہے ذرا غور کیجئے نماز جنت دی چابی نہیں زکوٰۃ جنت دی چابی نہیں حج جنت دی چابی نہیں روزہ جنت دی چابی نہیں جنت دی چابی ہے کلمہ توحید اوے لا الہ الا اللہ ہاں اگر بندے دا عقیدہ ٹھیک نہ ہویا عقیدے چ شرک دی ملاوٹ ہوئی پھر تیری نماز دے نال جنت دا دروازہ نہیں کھلنا تیری زکوٰۃ نہ جنت دا دروازہ نہیں کھلنا تیرے حج اور روزے نہ جنت دا دروازہ نہیں کھلنا جب تک تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا عقیدہ ٹھیک ہے وہ کی ہے وہ لا الہ الا اللہ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تیرے عقیدے چ شرک دی ملاوٹ نہیں پھر تیریاں چھوٹیاں نیکیاں دا اجر بھی اللہ دی عدالت چو ملے گا تو جی عقیدے چ گڑبڑ ہوئی نا پھر وہ پہاڑ جڑے وڈے بھی عمل کر رب کہندے نے مینوں تیرے عملاں دی لوڑ ہی نہیں اگے ہے اللہ اکبر یعنی اللہ سب تو بڑا ہے تو اس واسطے ایک کلمہ توحید اور اللہ دی تسبیح اللہ دی حمد قرآن نو اللہ نے شروع کیتا ہے کتوں الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جو جہانہ دا رب اللہ دیاں تعریفاں بیان کرنیاں آئیے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماتے نے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ فرمایا لوگو 7 سمندران دا پانی سیاہی بن جائے پوری کائنات تے جنہیں درخت نے انہاں دیاں کلمہ بن جان تے بندہ بے کے لکھنا شروع کر دے اللہ دیاں تعریفاں اللہ دیاں حمداں لکھنا شروع کر دے فرمایا ما نفیدت کلمات اللہ سیاہیاں مک جان گیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں پر اللہ دی حمد نہیں مکے گی ما نفیدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم سب درخت کلمہ ہون سب درخت جنہیں ہے نے جنہیں کٹے گئے نے جل گئے نے سب درخت کلمہ ہون تے سمندران دا پانی سے آہی اوہ کلمہ ٹوٹ جان سے آئیاں مک جان پر مکے نہ حمد الہی
آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے بھائی، اللہ دی تعریف دا کلمہ الحمدللہ۔ بندہ جدو روٹی کھان لگدا ہے ہاتھ دھو کے کھانی ہے روٹی، ہاتھ دھو کے کھاندے ہو کہ نہیں؟ کوئی نہ، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانی ہے، بھاویں بٹیرے نے پھر بھی بسم اللہ پڑھ کے کھانی ہے، بول دے نہیں، ہاں بھاویں برادر ہے پھر بھی بسم اللہ پڑھ کے کھانی ہے، ہاتھ دھو کے کھانی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانی ہے۔ دی آواز تھوڑی جی کھولو، بسم اللہ پڑھ کے کھانی ہے، ہاتھ دھو کے کھانی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانی ہے، اپنے اگوں کھانی ہے۔ جے پراچ بوٹیاں نے پھر بھی بولو بھی اپنے اگوں کھانی ہے۔ سن لو دھیان نہ، تے جدو کھانے دا لقمہ چکنا ہے کہنا ہے الحمدللہ، کھانے دا لقمہ پایا کہندا ہے الحمدللہ، پانی دا گھٹ پریا کہندا ہے الحمدللہ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے ان اللہ لا یرضا عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ الیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ الیہا، جڑا کھانے دے ہر لقمے تے پانی دے ہر گھٹ تے آندا ہے الحمدللہ، اللہ دی حمد بیان کردا ہے، رب دا شکر ادا کردا ہے، اللہ دی تعریف کردا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ اس بندے تے راضی ہو جاندے نے، یعنی اللہ دی حمد رب دی رضا، اللہ دی تعریف رب دی رضا۔ کھانا کھا لیا تو ہن دعا پڑھنی ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ جڑا بندہ یہ دعا پڑھدا ہے کھانا کھان تو بعد، ہن میں سوال کراں یہ دعا کنوں آوندی ہے؟ بولو کنوں آوندی ہے؟ میں سن لینی جے جنہیں آ چکیا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔ جڑا بندہ کھانا کھان تو بعد اللہ دی حمد کردا ہے، تعریف کردا ہے، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے گناہ جڑے اگوں کرنے نے اللہ دعا تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے۔ پر اے دعا ہن آئے تے پھر نا گالاں یاد نے، چگلیاں یاد نے، غیبتاں یاد نے، جتھے بیٹھے یاراں دا توا لا چھڑیا، بیلیاں دا توا لا چھڑیا، یہ یاد ہے لیکن دعا یاد نہیں۔ یہ کنے کرنی ہے؟ فرشتیاں یاد کرنی۔ دعاواں اور بھی ہیں نے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ یہ بھی کھانا کھان دی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمہ وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ یہ بھی کھانا کھان دی دعا ہے تے جڑی عام تسی پڑھ دے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ بھی کھانا کھان دی دعا ہے۔ سند دے اعتبار نہ چلو ٹھیک نہیں لیکن عام پڑھی جاندی ہے، لیکن جڑی میں دعا دسی ہے تھانوں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا جڑی ہے یہ دا فائدہ بڑا ہے، نالے کھانا کھا لیا ہے، کھانے دے ہر لقمے تے الحمدللہ کہہ گئے، اللہ نو راضی کر لیا ہے، کھانا کھان تو بعد دعا پڑھ کے اپنی زندگی دے 2 سالاں دے گناہاں تے معافیاں دا قلم بھی بھرا لیا ہے۔ یہ ہے اللہ دی حمد، اللہ دی تعریف۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کدی پچھلی رات دا ویلا ہوئے بندہ 2 نفل پڑھ کے بیٹھا ہوئے تے لائٹ کمرے دی ہوئے بند تے کلا ہوئے تے پھر سلام پھیر کے کہا یا ربی لک الحمد،
یا ربی لکل ہم کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانی، عظیم سلطانی دے یہ بھی الفاظ ہے۔ ایک جدو بندہ کہتے ہیں یا ربی لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانی، فرشتیاں چ ہل چل مچ جاندی ہے۔ فرشتے آندے نے اللہ انہاں کلمیاں دا ثواب کنا لکھیے تے کیویں لکھیے؟ تے اللہ پاک فرماندے نے جس بندے نے کلمے کہے نے میرے فرشتےو تھوڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہیاں مک جان گیاں، تسی انہاں کلمیاں دا ثواب نہیں لکھ سکدے۔ یا ربی لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، انہاں کلمیاں دا ثواب تھوڑیاں کلمہ نہیں لکھ سکدیاں۔ حتی یلقانی یوم القیامہ وانا اجزی بھی، قیامت دا دن ہوئے گا یہ کلمے کہن والا بندہ قیامت نو آئے گا، میں انہاں کلمیاں دا ثواب رب خود ہی عطا کراں گا۔ اللہ ایک اور حدیث منو یاد آئی، نبی علیہ السلام فرماتے نے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملا المیزان۔ پتہ قیامت نو ترازو جڑا لگنا کیڈا بڑا ہے؟ بولو او دا ایک پلڑا ایڈا بڑا ہے کہ ستے زمینہ ستے آسمان جو کچھ دے مابین ہے نا وہ ایک پلڑے چ رکھ دیتا جائے گا، وہ جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی، اور اس ترازو نو چکن والے جبریل مقرر ہون گے۔ جس پلڑے نو 14 طبق نہیں بھر سکے، ستے زمینہ ستے آسمان جو مابین ہے اس پلڑے چ رکھیا جائے، جگہ پھر بھی باقی، جنہوں 14 طبق نہیں بھر سکے۔ جگہ دے پیر فرماتے نے جدو تو آنا الحمدللہ الحمدللہ تملا المیزان، سبحان اللہ کہنا ہے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ ادا ہو جاندہ ہے۔ جدو تو آنا الحمدللہ تملا المیزان، جس پلڑے نو ترازو نو 14 طبق نہیں بھر سکے، اس پلڑے نو لبا لب تیری الحمدللہ نے بھر دیتا ہے۔ ذرا غور کرو یہ کلمہ کڈا اونچا ہے، جنہوں 14 طبق نہیں بھر سکے تیری الحمدللہ نے انہوں لبا لب بھر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث ایک اور منو یاد آئی، سنا دیا؟ بولو بولو، یہ یاد بھی رہے گا سارا کچھ کہ بس ادھر سننا تو ادھر کاٹ چھڑنا۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ مئۃ مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر، جڑا بندہ 100 دفعہ کہندا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تو پاک ہے، ساریاں تعریفاں حمداں تیرے واسطے۔ جڑا بندہ ایک کلمے پڑھدا ہے 100 دفعہ، آقا فرماندے نے او دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے، اللہ او دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دین گے۔ اور جڑا کثرت نہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے نو غیب دے خزانیاں چوں وافر مقدار چ حلال رزق عطا کر دے۔ اور دنیا دی جنی مخلوق ہے نا انہاں دی تسبیح نماز ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ دنیا دا کوئی جانور ایسا نہیں، دنیا دی کوئی مخلوق ایسی نہیں جیڑی سبحان اللہ و بحمدہ ہی نہیں پڑھ دی۔
روح المانی च अलामा लूसी ने लिखा है, यह जड़ा कपड़ा है ना, ये साफ करके तुसी बारी च टंगदे हो ना, साफ करके धो के, जब तक कपड़ा साफ रहिंदा है ये भी पढ़दा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। ए जिहड़े पत्ते दरख्तां दे नाल वाबस्ता रहिंदे ने जब तक, ये भी अल्लाह दियां तस्बीहां बयान करदे ने। रेत दे ज़र्रात भी अल्लाह दियां तस्बीहां बयान करदे ने। जरा गौर करो, केड़ी चीज है स्वाए बेनमाज तो जिहड़ी अल्लाह दी तस्बीह बयान नहीं करदी। बोल दे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह भुख लग गई है, रोटी चाहिए। रोटी कौन देंदा है? अल्लाह। फरमाया मूसा अज किया है आसा है? फरमाया पत्थर ते मार। मारिया, फिर पत्थर, फिर पत्थर। 7वें पत्थर के पेड़ च कीड़ा है जिहदे मूँह च ताज़ा सबज पत्ता है। अल्लाह तेरी कुदरत। फरमाया मूसा इत्थे परेशान ना हो, ये कीड़े के मुंह ना कन लाए, आंदा की है पिया? कीड़ा कह रहा सुबहान मन यरानी वयस्मउ कलामी वयरज़ुकुनी वला यनसानी। पाक ओ ज़ात मूसा जी जेड़ी 7वें अरश ते 7वें पत्थर ते पेड़ चो मेरियां पुकारां पई सुनदी है। पाक ओ ज़ात जेड़ी 7वें अरश तो 7वें पत्थर ते पेड़ च मैनू वेंदी है पई। पाक ओ ज़ात जेड़ी रोज़ाना मैनू ताज़ा रिज़क देंदी है, मैनू भुलदी भी नहीं। वेखो कीड़ा भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे, कोई अल्लाह की हमद बयान। हुण रकू तो उठ के असीं की पढ़ने, बोलो आउंदी है दुआ के कोई ना? रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। हदीस बुखारी की। एक सहाबी है पिछों काली काली तेज तेज आन के नमाज ना मिले, इनू साह चढ़िया सी ते नबी अलैहिस्सलाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। साह से दा वावा फुले, रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन, आवाज निकली। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज मुकम्मल की। फरमाया कौन है भाई जिन्हें कलमे पढ़े ने? अल्लाह। उसे अभी आंदा मैं परेशान हो गया, मेरे को ऊंची पड़े गए ने ते अल्लाह के रसूल की डांट नहीं, मैं चुप रहा। फिर फरमाया कौन है भाई? अल्लाह के रसूल है, कलमे मैं पढ़े ने। फरमाया जदों तू एक कलमे पढ़ना सा पिया केड़े? रब्बना वलकल हम्द। अल्लाह ऐ मेरे रब्बा सारियां हमदा तेरे वास्ते, सारियां तारीफां। रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन, बहुत ज्यादा हमदा, तय्यबन मुबारकन फी। जदों तू एक कलमे पढ़े ने, मैं मुहम्मद ने अपनी अखा ना वेखिया आसमान दे उत्तों 30 तो उत्ते 40 दे अंदर मैं 39 फरिश्ते उतरते वेखे ने जेड़े तेरे इन्हां कलमियां दा सवाब लिखन आए सन। और अज भी आउंदे जे फरिश्ते 39 पूरे आउंदे ने, पर आउंदे भाबियां दी मसीते ने। साडे तो इलावा रकू तो बाद दुआ पढ़दे ही कोने, बोलते ने। अपनी ईमानदारी ने दसो कोई रकू तो बाद पढ़ता साढ़े तो इलावा? वो तो रकू तो सीधे भी नहीं होंगे, ठा सजदे च। बोलो है ना इस तरह? मैं बिला मुबालगा ये गल कह रहा, साढ़े तो इलावा रकू तो बाद दुआ को नहीं पढ़ता। एक मौलवी मैनूं आंदा तू ही आंदे 39 फरिश्ते, मैं क्या मैं नहीं आंदा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। सानू भी विखाओ 39 फरिश्ते कितने उतरते हैं, सानू तो नज़र नहीं आते। मैं क्या इधर आओ रहा, मैं 39 फरिश्ते उतरते वेख भी लवां, मैनू फरिश्ते वेख के इन्ना यकीन नहीं जिन्ना मुहम्मद की ज़बान ते यकीन है। क्यों? साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। फिर कह दियो नबी दी तारीफ हो जाए। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा
लगदा ही नहीं, दिल नबी दे नजारे कोलों रजदा ही नहीं। आखे आप खुदा जिबरील तू जा, साडे नबी नू ले आ फलक सजदा ही नहीं। सवा लाख पैगंबर विचों रब वखरी शान अताई, हर लफज शरीयत बनया जदों सोने ने जबान हलाई। साडा पीर जदों मेरा पीर जदों भी बोले तौहीद दे मोती रोले, सोना गल उदों सी करदा जदों हुंदा सी हुक्म इलाही। मेरा नबी अल्लाह की मर्जी तो बगैर बोलता नहीं। आइए जरा गौर कीजिए, रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। आओ मैं कुरान का एक और मुकाम सुनावा, अल्लाह की हमद और तारीफ वाजे हो जाए। अल्लाहुल्लज़ी जाल लकुमुल अर्ज़ करारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। इधर मेरे देखो, हो वल हयो ओ जीवे जीवे नित जीवे, हो वल हयो ला इलाहा इल्ला हुआ फदूह मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सत्ता आसमाना का लेंटर पाने वाला कौन है? बोलो दे सही। अल्लाह भी तो नाले कला भी आखो ना। 7 मंजिला उन्हें लेंटर पाया। आ जेडे बाबे फड़ातड़ी दे लगे फिरदे ना, आई एम मुश्किल कुशा ते आई एम हाजत रवा, इनू कहो सू कपड़े का तंबू ही बासा तो बगैर सानू खिलार के विखा दे। और कपड़े का तंबू बासा तो बगैर ही विखा दे। हर इंजीनियर दस सकता है मस्जिद की चौड़ाई इन्नी है, छत की लंबाई इन्नी है, थोड़े मकान की चौड़ाई इन्नी है लंबाई, लेकिन दुनिया का एक लेंटर ऐसा है जिहड़ा तंबू रब ने तानिया, दुनिया का कोई इंजीनियर नहीं दस सकता इसकी लंबाई कितनी है तो चौड़ाई कितनी है। फिर थले उन्हें दीवार भी कोनी बनाई, थंब भी कोनी बनाया, बीन भी कोनी पाया। एक लेंटर का मोटापा 500 साल का, एक लेंटर तो दूजे लेंटर का वाया दरम्याना जिहड़ा वो भी 500 साल का। देख लो मस्जिद सीलिंग हुई है, विच बल्ब लगे ने, विच फानूस लगा है, किड्डा सोना लगता है। अल्लाह ने तू अपनी सीलिंग कराना है, विच बल्ब लाना है ते बड़ा राजी होना है, मौलवी जी 4 पैसे लग गए, कमाल हो गई। अल्लाह ने नेरी को भरात होए, कदी मकान की छत ते लम्मा पै के मेरी सीलिंग वाल भी वेख्या कर। किते 100 वाट का बल्ब, किते 200 वाट का बल्ब, किते 1000 वाट का बल्ब। चंद जेड़ा है ये जमीन की गुलाई के बराबर है, चंद नालों 166 गुना बड़ा सूरज। एक बल्ब बालना महीने बाद बिल देना पैंदा है, बोलते नहीं। एक बल्ब बालना महीने बाद बिल देना पैंदा है, ओदे बल्ब रात नूं भी बलदे ने बिल लैंदा, हवा चले तो बिल लैंदा, पखा चलता बिल देना, मोटर चलती है बिल देना। इन्नियां बारिशां होईयां ने, फड़ के पिंडां दे पिंड ही रोड छड़े, किन्ना बिल लिया। अल्लाह ने तेनू बिल देन दा चाह है, फिर 5 टाइम आ गए वुजू करके अपनी पेशानी मेरे कदमां च रख दे, बिल मैं रब खुद ही अदा कर लवा।